All right. The topic for today is without the fear of the Lord. Pada pagi hari ini kita akan berbicara tanpa takut akan Tuhan. Wow, you have a screen there. It's so that is so Ada. helpful. TV yang begitu besar. Okay. So what kind of fear do you have? Ketakutan apa yang ada dalam kehidupan saudara? Right. In this time of pandemic, the economic instability and political instability. Karena keadaan saat ini yaitu ada pandemi, ada suatu kekacauan ekonomi, politikal juga. As well as social interruption. Dan seringkali yang terjadi dalam kehidupan sosial kita juga. All of us in some ways were affected last year with fear. Banyak daripada kita yang diserang oleh ketakutan tahun lalu. Even we as Christians. Bahkan kita sebagai orang Kristen pun demikian. We are overtaken by fear. Kita dipenuhi dengan ketakutan. I know there are a lot of messages preached on fear. Banyak sekali yang dikatakan tentang ketakutan tahun lalu, banyak message. But please allow me to bring another aspect to fear. Tapi saya ingin berbicara sedikit lagi tentang ketakutan. How is fear directly relative to the fear of the Lord? Bagaimana ketakutan itu ada hubungannya dengan takut akan Tuhan? You either have fear or the fear of the Lord. Anda hanya bisa punya ketakutan atau punya ketakut akan Tuhan. This reference to fear, there are actually two separate aspects of Jadi ada fear. dua aspek daripada kata-kata ketakutan. I'm going to explain this a little bit later. Saya akan menjelaskan kepada saudara. The absence or lack of fear will cause the fear of God. Let me rephrase that. The absence and lack of the fear of God will lead us to all kinds of fears. Jadi kalau kita tidak ada takut akan Tuhan atau tidak ada ketakut akan Tuhan itu akan memberikan kita ketakutan. So if there is any trace of fear inside of us, Jadi then we may not actually have matured in the fear of the Lord. Jadi kita bisa melihat kalau kita ada ketakutan sedikit saja dalam kehidupan kita, artinya kita belum matang di dalam takut akan Tuhan. So here we have to see when the fear of the Lord exits the church, so goes the soul of the church. Ketika takut akan Tuhan itu tidak ada dalam gereja Tuhan, maka jiwa gereja itu akan hilang. So what is soul? Jadi apa jiwa itu sih sebenarnya? The Oxford Dictionary defines this. The spiritual or immaterial part of a person. Jadi suatu bagian daripada spiritual atau yang tidak bisa dihitung, bagian daripada orang itu. So it could be your the moral part, the emotional, the intellectual nature of a person. Jadi moral kita atau emosional kita atau pemikiran kita. And the personification and patterns of, all the energy and intensity that is inside here. Jadi personal kita yang keluar suatu yang energi kita atau suatu intensitas kita. So if all this matters Jadi of the soul jadi semua hal ini, kalau semua bagian daripada jiwa ini do not have the heartbeat of God, tidak ada suatu detakan jantung daripada Tuhan, neither will the fear of God exist in the church. jadi tidak ada ketakut akan Tuhan itu akan ada dalam gereja Tuhan. So similarly, Jadi sama. when the fear of God exits the believer, so goes the soul. Jadi pada saat takut akan Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka jiwa kita sebagai orang percaya itu keluar juga. So when the fear of the Lord exits the nation, so goes the soul of the nation. Jadi pada saat takut akan Allah itu tidak ada lagi dalam negara ini, maka negara ini jiwanya hancur. Selah. That Salah. means pause and meditate on that for a while. Kita pikirkan, renungkan. What is happening throughout the world? Apa yang terjadi di dunia pada saat ini? They have lost the soul
The Mereka- fear of God has exited. Karena nggak ada takut akan Allah, maka jiwa mereka hancur. What has happened to the church? Apa yang terjadi dalam gereja Tuhan? The soul has exited. The Ji- fear of the Lord has exited. Jiwa gereja itu nggak ada lagi. Karena takut akan Allah tidak ada lagi dalam gereja Tuhan. What about us? What's Bagaimana dengan kita? happening? Has the fear of the Lord left? So it has affected our soul. Apakah takut akan Allah itu udah hilang dari hati kita sehingga membuat kita jiwanya menjadi nggak stabil? When that happens, all manner of fear with accompanying confusion will break loose. Jadi pada saat itu segala macam ketakutan itu dengan segala macam kekacauan itu akan keluar dalam kehidupan kita. Look at what happened last year. Saudara lihat apa yang terjadi tahun lalu. Fear and confusion flooded this nation and the nations of the world. Ketakutan menggerap akan kehidupan daripada negara-negara di dunia pada saat itu. Fear and confusion also affected Christians. Dan bahkan ketakutan itu dan kebingungan itu ada dalam kehidupan kita orang Kristen. And also the church. Dan juga gereja Tuhan. See, people who are enveloped with fear would not be able to think sensibly. Kalau orang itu sudah berada dalam ketakutan, mereka tidak bisa mikir secara natural lagi. So you get confusion. Jadi menjadi bingung dalam kehidupannya. There is some kind of paralysis that you experience. Jadi ada suatu kelumpuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Fear has to do with torment. Jadi ketakutan itu ada hubungannya dengan penyiksaan. If we walk away from the fear of the Lord, we open the door for the devil to torment us. Ketika kita berjalan keluar daripada ketakutan akan Tuhan, takut akan Tuhan, kita membuka pintu bagi setan untuk masuk dan membuat menyiksa kita. When did fear enter? This kind of perverted fear. When did it enter? Kapan sebenarnya waktu pada saat ketakutan itu masuk ke dalam hidup kita? It started in Genesis chapter 1 verse 2 to 3. Dan terjadinya sebenarnya di buku Kejadian pasal 1 dan 2. You see, Adam and Eve was in complete rest and bliss when they only heard the voice of the Lord. Pada saat itu Adam dan Hawa berada dalam kehidupan di mana mereka benar-benar tenang karena mereka hanya mendengarkan suara Allah. The voice of God gave them pure knowledge and truth. Jadi suara Allah itu memberikan mereka suatu kebenaran. But this perfection was interrupted by another voice. Tapi terganggu karena ada suatu suara lain. It was the voice of the Nahash. Yaitu suara daripada Nahash. I'm not sure if you're familiar with this term, but so I'm going to explain a little bit. Mungkin saudara nggak mengerti arti kata Nahash, maka saya akan menjelaskan. It is mostly translated as serpent, Jadi itu ditranslasikan menjadi ular. but it is not an accurate translation. Tapi sebenarnya nggak akurat. Because this Nahash is actually a seraph, the singular for seraphim. Ya, jadi sebetulnya artinya serap yaitu serafim seperti malaikat. But it is an evil spiritual entity. It's Tapi not suatu from yang God. jahat, bukan dari Tuhan. So in Isaiah chapter 27 verse 1, Dari Yesaya 27 ayat 1 mengatakan, this Nahash is referred to as the dragon. jadi Nahash ini dikatakan seperti naga. Now Adam and Eve did not know fear Adam dan Hawa nggak tahu ketakutan pada saat itu. until they listened and obeyed the voice of Nahash. Tapi mereka ada ketakutan pada saat mereka mendengarkan dan menuruti akan suara daripada Nahash. So what the Nahash did was he sowed doubt to truth and defiled the pure knowledge that God had given to Adam and Eve. Karena suara Nahash itu memberikan suatu bibit-bibit akan pertanyaan dalam kehidupan daripada kebenaran daripada firman Tuhan. That's why it's so important Jadi sangat penting to saudara, know the voice of God untuk bisa mengerti suara and to Tuhan mendengar obey it. dan menuruti, mentaati. Genesis chapter 3 verse 10 states that Kejadian 3:10 mengatakan,
Adam saying, I Adam mengatakan, heard your voice, God, in the garden, and I was afraid. saya mendengar engkau Tuhan di dalam taman dan saya jadi takut. That was the first time that you hear Adam and Eve say, I am afraid. Itu pertama kalinya saudara mendengar Adam dan Hawa mengatakan mereka takut. When they chose Ketika mereka memilih, to hearken to the voice of the Nahash, waktu mereka memilih untuk mendengarkan suara daripada Nahash, rather than the commandment of God, daripada apa yang Tuhan katakan di dalam the kehidupan mereka, fear of the Lord ketakutan daripada Allah upon itu, them exited. takut akan Allah itu keluar. This perverted fear came. Dan ketakutan yang gak bagus ini masuk. It came from Nahash, an evil entity of the dark kingdom. Jadi datangnya dari Nahash, spirit yang jahat. That is why today Karena itu hari ini, we are all still trying to hear the voice of karena itu God. sampai hari ini kita masih mau mendengar suara Tuhan. Because we have been given information, knowledge that are defiled Karena and not truth. Karena seringkali kita menerima informasi-informasi yang tidak benar dan tercemarkan. That's why we have so much fear, confusion. Maka kita begitu takut dalam kehidupan kita, begitu bingung dalam kehidupan kita. You see, inaccurate doctrine, Di dalam doktrin yang tidak benar, it is defiled. suatu yang tercemarkan Defiled knowledge and not truth. adalah pengetahuan yang tercemarkan, itu bukan kebenaran. That is why it is so important to have the right doctrine taught to us. Karena itu sangat penting untuk kita mengerti doktrin yang benar dalam kehidupan kita. Not everything you hear Bukan semua hal yang saudara dengar is the truth. adalah kebenaran. So we need to discern by the Spirit of God what is true. Kita harus bisa melihat dengan kacamata Tuhan apa yang benar. Even though scripture tells us that we know in part, right? Every one of us know in part. Seringkali dalam kita membaca firman Tuhan kita hanya tahu sebagian aja, nggak semuanya. None of us know everything. Nggak semua daripada kita mengerti But segala-galanya. the important thing is that the part that we know, make sure it is not defiled and untruth. Tapi yang perlu kita pastikan adalah kalau saudara mengetahui suatu bagian, bagian itu haruslah benar dan harus tidak tercemarkan. So how do we sharpen this hearing of God's voice? Bagaimana kita menjadi sering bisa mendengar suara Tuhan dengan benar? We have to study the word of God for ourselves. Kita harus menggali akan firman Tuhan sendiri. Now, biblically, Secara Alkitab, just hearing the word of God is not doing. pada saat kita mendengar bukan berarti kita melakukan. Let me rephrase that. What I was trying to say is, Saya mau katakan, okay, biblically, when Secara you Alkitab, say you hear, then you also obey. secara Alkitab mengatakan pada saat saudara mendengar itu saudara sama seperti mentaati. This is the right way of interpreting what the word hear is. Jadi kalau pada saat saudara membaca firman Tuhan, arti kata hear atau mendengar itu yaitu melakukan. So you know that Adam and Eve heard the word of God, Jadi Adam dan Hawa mendengarkan perkataan Allah. but they did not obey. Tapi mereka tidak mentaati. So it doesn't matter how much you have heard, if you don't obey, you have not learned. Jadi saudara tidak peduli berapa banyak yang saudara sudah dengar, hanya saudara belajar pada saat saudara mendengarkan firman itu. Melakukan firman itu. That's hard to chew, right? Susah kan ya? We all like to hear, Kita suka dengerin, but how much of it do we obey? tapi berapa yang kita dengar itu yang kita sebenarnya taati. If you hear and don't obey, you have not learned according to God. Jadi bagi Tuhan pada saat saudara hanya mendengar tetapi tidak mentaati, saudara belum belajar. So sadly, with the myriads of,
information available today, Sayangnya dengan segala semua informasi yang ada pada saat ini, the turning out of so many graduates, banyak sekali orang yang lulus sekolah dengan suatu diploma, yet the Bible is full of Bible illiterate believers. tetapi gereja Tuhan penuh dengan orang-orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, yang nggak pernah membaca firman Tuhan. That's hard, right? Susah kan saudara? We think we go to church once a week Kita pikir kita pergi ke gereja 1 kali seminggu, or hear it on, online services once a week. tapi atau saudara mendengarkan kebaktian secara online 1 kali seminggu, It's good enough. sudah cukup baik. Well, some of the most spiritual ones will have, they have care group or Bible study groups. Yang lebih spiritual mungkin ada care group atau pembacaan Alkitab, sama-sama mendalami Alkitab. Very good. Bagus. And most spiritual ones, even more, we call spiritual, the ones who go for prayer. Dan lebih spiritual lagi kalau mereka pergi ke doa. The ones who fast and pray. Mereka yang berdoa dan berpuasa 21 hari. 21 days. We think we're okay. Kita pikir kita oke. But what does it mean when God said, study the word of God? Tapi apa maksudnya pada saat Diligently. Tuhan mengatakan kita membaca firman Tuhan, pelajari dan taati? It means every day. Artinya setiap hari saudara. Every day. Setiap hari. And it's not reading one chapter Dan bukan baca satu pasal. and just God speak a little bit here, it's enough. Dan Tuhan berbicara sedikit, ya terima, bagus. Is that the way you study for your exam? Apakah begitu caranya saudara belajar untuk study a suatu little bit, exam? And Belajar then sedikit, you know a little bit, you're okay. saudara tahu sedikit, udah cukup. And you go sit for an exam. Dan saudara duduk untuk suatu tes. No, right? Enggak kan? You want to make sure you know everything. Saudara mau pastikan saudara tahu segala-galanya. But most believers, Tapi seringkali orang percaya, we are so satisfied with the little. kita udah cukup, sedikit aja cukup. That's why the church is so shallow. Karena itu makanya sangat dangkal gereja Tuhan. Foundation is so shallow. Fondasinya dangkal, nggak dalam. Because we don't study the word of Karena kita God. nggak mempelajari How do firman you Tuhan. study? Bagaimana kita mempelajari? This is what I would emphasize wherever I go. I said, you get into the Word of God, study the original Hebrew word and Greek word, then you will go to the depth. Saudara belajar secara dalam kalau saudara membaca dan juga mengartikan di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. There are a lot of free apps, I think. Ada banyak app yang free, maksudnya gratis. We don't have any excuse today. Nggak punya alasan lagi saudara mengatakan nggak bisa. Hallelujah. Haleluya. If you look at the screen, you will see a little small number on top, right? Saudara lihat ada tulisan kan? See the fear, and then you have 5401. Ada kata-kata fear dan kata-katanya 5401. That in the strong concordance will lead you to the original meaning of that word. Pada saat saudara melihat 5401 itu akan ada artinya di dalam bahasa Ibrani. So I challenge you all, stop just reading the word of God, study it. Tapi saudara jadi jangan hanya baca firman Tuhan aja, tapi benar-benar pelajari. Hallelujah. Haleluya. Let us now look briefly at the word fear from the Hebrew word. I'm going to, look more into that later. But Saudara akan melihat ketakutan dari bahasa Ibraninya. let me give you some verses, Saya akan berikan beberapa ayat. and then we'll expound on the word, the Hebrew word yare and the Greek word phobia. Dan kata-kata yang berkata yaitu yare dan fobi. So the first one we want to deal with, it's on the screen. It's the Greek word phobos. Yaitu katanya phobos. Now phobos is like you
you have this fear that it causes you to run. You're scared, you're terrified, you're full of dread. Saudara begitu takutnya sampai saudara lari. And this kind of fear, actually, it's a negative kind of fear. Dan ini suatu yang negatif, saudara. Phobos ini. In the Hebrew word, it is Yare. Dan kalau Hebrew word yaitu yare, ketakutan yang artinya yare. I try to use perverted fear so that you can see that I'm talking about a different kind of fear. Jadi saudara bisa mengerti bedanya ketakutan karena ini ketakutan yang tidak baik, saudara. So this word, yare is about it's described as being afraid and fearful. Dan dikatakan yaitu menjadi takut dan ketakutan sekali. So these two words that is given is actually negative in nature. Dan artinya yaitu negatif dua kata-kata ini. So it does not produce soundness and peace. Tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian dalam hati. So you know that fear don't produce soundness and peace, Dan correct? ketakutan itu membuat saudara nggak bisa mikir dengan benar. And then it talks about fear, bound and imprisoned and cause you to cover. Dan ketakutan Cower. yang membuat saudara sepertinya terbelenggu, membuat saudara nggak bisa ngapa-ngapain. So this fear is not good. Jadi suatu yang nggak baik. Let's look at 1 John chapter 4 verse 18. Jadi saudara pada saat saudara buka 1 Yohanes 4:18, I'm going to read. It's right there. It's the King James Version. It says, "There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves torment. But he who fears has not been made perfect in love." di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung penyiksaan atau hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. So in the preceding verse, in verse 16, it talks about God is love. Pada saat kita membaca ayat 16 mengatakan bahwa Allah adalah kasih. So if we are assured of God's love, the perfect love of God in us will cast out that fear. Jadi pada saat kita benar-benar yakin akan kasih Allah dalam kehidupan kita, Because fear has to do with torment, like we have mentioned. jadi kasih yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan, karena ketakutan itu mengandung suatu penyiksaan. We are in torment by fear because we have not matured in the love of God. Jadi kita berada disiksa oleh ketakutan karena kita enggak matang di dalam kasih kita, dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita. And so it causes us not to be also matured in the fear of God. Sehingga kita enggak bisa matang di dalam kita takut akan Allah. When we are not matured let me rephrase. When we are not secured in the love that God has for us, Kalau kita nggak yakin akan kasih Allah dalam kehidupan kita, we become afraid of what the devil can do to us. kita jadi takut apa yang setan bisa lakukan dalam kehidupan kita. We are afraid of what people can do to us. Kita lebih takut apa yang orang lain bisa lakukan We kepada kita. are afraid of what circumstances can do to us. Kita lebih takut akan keadaan bagaimana dalam kehidupan kita. But we need to be secured in God's love. Maka kita perlu yakin akan kasih Allah dalam kehidupan kita. We need to be secured in the knowledge that He loves us so much. Kita harus begitu yakin bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. So much so that He, in whatever circumstances you're facing, He will come in and help us and overcome. Sehingga kita bisa yakin dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi, Tuhan akan masuk dan menolong kita. My question is, Tapi pertanyaan saya pada pagi hari ini, how secure are you in God's love for you? berapa yakin saudara akan kasih Allah dalam kehidupan saudara? Is it just here? Apakah hanya pemikiran saja? Has it gone sini? to your heart? Tapi apakah sudah masuk hati saudara? The next verse I want to quote is of Proverbs 29 verse 25. Amsal 29:25 mengatakan,
it says, the fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. In another version, the safe means will be raised high above danger. Dikatakan takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. So the word snare is actually a trap, Jadi suatu jerat, saudara, a trick, and a temptation. dan suatu tipuan. Let's look at another verse, Luke chapter 12, verse 4 to 5. Saudara baca dalam Lukas 12, 4-5 juga demikian sama. And I say to you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that, have no more that they can do to you. Aku berkata kepadamu, hai sahabatku, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Verse 5, but I will show you whom you should fear. Aku akan menunjukkan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. After he has killed you, he has the power to cast into hell. Yes, I say to you, fear him. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. That is God. Itulah Allah. Fear God. Takutlah akan Allah. I want to give you some examples from the Bible. Saya berikan beberapa contoh dari Alkitab yang saudara bisa lihat. And it's from King Saul and the 10 spies. Dan dari Raja Saul dan 10 orang mata-mata. So King Saul, the reference, the passage there is from 1 Samuel chapter 13, verse 10 to 14. Yaitu Raja Saul dari 1 Samuel 13, 10-14. We see how King Saul acted in fear. Kita melihat bagaimana Raja Saul takut. You see, the Philistines were gathered in a huge army to attack. Orang-orang Filistin pada saat itu suatu army yang besar untuk menyerang. But the people that King Saul had wanted to gather together at appointed time, they didn't show up. Pada saat itu Raja Saul lagi mengumpulkan orang untuk berperang pada saat itu, tapi mereka nggak ada di sana pada saat waktu yang ditunggu. I want you to imagine you as King Saul right now. Saudara bisa bayangkan seperti Raja Saul pada saat itu. The armies, a huge army is coming. Tentara musuhnya udah begitu besar akan datang. And your people did not show up. Dan gak ada orang yang datang membantu saudara. Can you imagine the fear building? Saudara bisa bayangkan betapa takut dia pada saat itu. And Samuel the prophet, who is supposed to do the sacrifice before, this war, hasn't arrived. Dan Samuel yang semestinya datang untuk memberikan korban untuk Tuhan sebelum berangkat perang itu nggak datang. So humanly in the flesh, he became so afraid. Jadi Raja Saul pada saat itu takut sekali. So he decided to do something that violates the commandment of God. Jadi dia melakukan sesuatu yang benar-benar tidak sesuai dengan firman Tuhan. At that time, even though he is the king, he is not supposed to do any sacrifice. Dan pada saat itu sebagai raja tidak seharusnya dia memberikan suatu korban. Only the priest Hanya seorang imam yang was layak, allowed to do that. yang boleh melakukan hal itu. Because God had set them apart to do that. Karena Tuhan sudah memberikan mereka kuasa itu melakukan itu. But the king was presumptuous that because he is the king, he can do anything he wants. Tapi pada saat itu karena dia mikir dia raja, dia bisa melakukan apapun yang dia bisa lakukan. He was so propelled by fear. Dia begitu dijerat oleh ketakutan. And he disobeyed the very commandment of God that would have saved him. Dia nggak mentaati firman Tuhan. So what happened? Apa yang terjadi saudara? Because of his fear and disobedience, Karena ketakutannya dia dan karena tidak taatnya dia. it caused him to lose his kingdom forever. Membuat dia kehilangan akan kerajaan dia selama-lamanya. Wow. Wow. Let's think about what fear can do. Saudara bisa lihat apa yang ketakutan itu bisa lakukan dalam kehidupan kita. Let's look at the 10 spies. Saudara lihat dari 10 mata-mata yang dikirim. It's from
the passages in chapter 13 and 14. Jadi daripada buku Bilangan 13-14. There were 12 spies that went out to spy out the land, the promised land. Jadi ada 12 mata-mata dikirim oleh Musa untuk melihat tanah Kanaan. 10 of them came back with a bad report. 10 orang daripada mereka kembali dengan suatu laporan yang jelek. The bad report, they sowed fear into the children of Israel. Jadi menaburkan akan ketakutan di dalam hati daripada umat Israel pada saat itu. In chapter 13 verse 33 it says, they said that we are like grasshoppers. Mereka mengatakan dalam buku Bilangan 13:33 mereka seperti grasshopper. It says, in our own eyes we are like grasshoppers. Kita And lebih in the kecil. giants' eyes we are like grasshoppers too. Jadi di dalam mata mereka kita itu begitu kecil. Fear can cause you to think of yourself. Takutan It's bisa membuat nothing. kita begitu kecil seakan-akan kita tidak bisa apa-apa. We are a people of God. Kita adalah umat Allah. Our God is the King of the universe. Allah kita adalah Allah daripada segala dunia. Our Seluruh God is dunia. the Almighty God. Allah yang sungguh luar biasa. We are not nothing. Kita bukan tidak siapa-siapa. We are children of the Most High God. Tapi kita adalah anak-anak Allah yang luar biasa. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So what happened is the two other spies, Joshua and Caleb, Dan dua lagi mata-mata yaitu Yosua dan Kaleb insisted that, God is going to be with us. It's going to be okay. dia mengatakan Tuhan akan bersama kita, nggak usah takut. But fear had already taken over the people because of the bad report given by the 10 spies. Karena laporan yang jelek itu membuat orang-orang dipenuhi dengan ketakutan. The 10 spies full of fear passed the fear to the others. Karena mereka takut, mereka memberikan kepada yang lainnya ketakutan itu. We have to be very careful. Kita harus sangat hati-hati. When we are in fear, Kalau saat kita takut, zip your mouth. tutup mulutmu. Because if you don't, you may pass that fear to other people who are innocent. Karena pada saat saudara buka mulut saudara, saudara bisa memberikan ketakutan itu kepada orang lain yang tidak takut tadinya. And you will be held accountable by God. Dan saudara akan bertanggung jawab kepada Tuhan. So instead of, entering into a great destiny, Jadi semestinya mereka masuk ke dalam suatu takdir yang besar. what happened is Tapi akhirnya God was so upset with them for not believing Him, karena Tuhan sangat benar-benar marah kepada mereka For karena nggak percaya kepada Dia for rebelling against Him. dan melawan Dia. He said, Dia mengatakan from 20 years old and above, dari umur all of 20 them will die in the wilderness. umur 20 ke atas semuanya akan mati. That is frightening. Begitu menakutkan, saudara. I guess those who are teenagers now can say, wow, that's a relief. Jadi yang teenager bisa mengatakan, it's not me, bukan saya. 20 years old and Yang 20 above. tahun dan ke atas. 40 years in the wilderness. 40 tahun puter-puter di padang gurun. One generation died Satu generasi mati. without going into the promised land, the great destiny that God had for them. Tidak bisa masuk tanah Kanaan, suatu takdir yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan sebenarnya. What is IFGF? What is Motto IFGF? for this year? Motto for this year? Greater destiny. Fear of people and adverse circumstances Ketakutan kepada orang lain dan keadaan yang kita lihat that confronts us like giants. yang seperti raksasa itu, We submit into it thinking kita merendahkan diri kita di hadapan raksasa itu. it will be Kita pikir better. akan lebih baik.
But actually, Tetapi sebenarnya, it brought added sorrow memberikan suatu kesedihan. instead of welcome relief. Sepertinya suatu yang semestinya kita merasa baik tapi malah sedih. So what kind of losses would you bear Jadi if you give in to fear and not trust God? Jadi kerugian apa yang saudara akan alami kalau saudara menyerahkan diri saudara kepada ketakutan dan tidak percaya kepada Tuhan? Would you like to lose your greater destiny in Saudara God? mau kehilangan greater destiny dalam kehidupan saudara? Would you want to affect a whole generation of people who will be lost Saudara mau generasi orang, satu generasi hilang? or take a whole generation to the next level with God? Atau saudara ingin membawa satu generasi ini masuk bersama dengan Tuhan? Think about that. Dan kita harus pikirkan, renungkan. Sometimes the consequences of our fear may not affect us directly, Seringkali daripada ketakutan kita itu mungkin tidak menghancurkan kita but it may langsung. affect our descendants and the people around us. Tetapi bisa memberikan efek kepada keturunan kita dan orang-orang sekitar kita. Many times the great hindrance is us. Seringkali We, yang ourselves. menghalangi itu kita sendiri. It takes each one of us together to reach the desired destination that God has planned for Karena us. setiap daripada kita punya peran untuk membawa kita kepada greater destiny yang Tuhan sediakan. I want to emphasize fear does not affect us alone, as we have seen clearly from the, illustrated in the case of King Saul and the 10 spies. Jadi kita harus belajar bahwa ketakutan itu tidak hanya mempengaruhi kita sendiri, tetapi orang-orang lain seperti kita lihat di dalam cerita Raja Saul dan 10 mata-mata ini. That is why we must face and overcome our fears in Christ. Itu akan mempengaruhi orang sekitar kita. Karena itu kita harus bisa menghadapinya. The word, sorry. It's okay. Okay, the word of God says, we all know this, we quote this, greater is he that is in us than he that is in the world. And then we are so afraid. Seringkali firman Tuhan mengatakan lebih besar kita dalam spirit yang dalam kehidupan kita daripada yang di luar. Tapi seringkali kita takut. We all have traces of fear. Kita selalu ada ketakutan sedikit. But if we see someone who is overcome by fear, Tapi kalau kita membiarkan diri kita if we think we are stronger in an area, dikalahkan oleh ketakutan, kalau then kita we kuat, must take his or her hand karena kita harus tarik mereka and say, we can run together, we'll make it together in Christ. dan katakan kepada mereka kita bisa melakukan bersama-sama dengan Kristus. But we have adopted the ways of the world. Tapi seringkali kita hidup di dalam kehidupan duniawi. When we see someone weak, Pada saat kita lihat mereka sepertinya tidak kuat, how do we treat them? bagaimana kita melakukan kepada mereka? We usually ignore them or Apakah don't saudara- want to have anything to do with them, Biarkan saja or Nggak mau ngomong sama criticize and scorn at them. atau criticize mereka. How on earth is that person going to rise up? Gimana bisa mereka bangkit kalau kita kritik? We need to break that mindset over them, that fear. Harus suatu dipecahkan ketakutan itu dalam kehidupan mereka. Because fear can be so deep, sometimes it takes a long time to help that person out, but don't give up. Tapi jangan menyerah, saudara bisa melakukan suatu untuk membuat mereka bangkit kembali. Seringkali ketakutan itu lama hilangnya. Recently, Berapa waktu yang lalu, I had this, Sunday school Ada. student. Sunday school, anak-anak kecil. He was 11 years old that time when I taught him. Waktu saya ngajar dia umur 11 tahun. And now he is in his middle 30s. Dia sekarang sudah umur 30-an. And somehow we got connected after so many years. Jadi setelah 20 tahun kemudian saya ternyata
dengan cara yang tidak normal, saya bisa ngomong sama dia tiba-tiba. I know that is divine connection. Saya tahu itu dari Tuhan, koneksi dari Tuhan. He was living in fear. Dia hidup dalam ketakutan. Now, he is not just anybody. Dia bukan hanya just orang biasa aja. He is a scientist, Dia seorang saintis. full of fear. Takut, begitu takut. So God gave me this opportunity and privilege Jadi Tuhan memberikan saya suatu kesempatan ini. to speak into his life, Untuk berbicara dalam kehidupan to dia. tell him Untuk memberitahu kepada that he dia. is a child of God Bahwa dia adalah anak and Allah. God loves him. Dan Tuhan mengasihi dia. Today, Saat ini, praise God, puji Tuhan. he's coming out of that fear. Dia bisa keluar dari ketakutan dia. Hallelujah. Haleluya. And do you know the time I spend with him is about 3 to 4 hours a time? Dan seringkali saya kalau ngomong sama dia bisa 3 sampai 4, 6 jam. So many of us are so busy Seringkali kita begitu sibuk. to want to invest and help somebody. Sehingga kita nggak mau investasi dalam kehidupan orang lain. I give you 15 minutes of my time. Saya berikan 15 menit dari waktuku. 15 minutes to help a person who is overcome with fear is not enough. 15 menit untuk orang yang benar-benar dikuasai oleh ketakutan itu nggak cukup. Fear is real. Ketakutan itu benar-benar nyata. Hello. Halo. Our time is not our time. Waktu kita bukan waktu kita saja. Our time is God's time. Tapi adalah waktu Tuhan. We should always ask God, Kita harus tanya I kepada am Tuhan. busy, Saya sibuk Tuhan. but what do you want me to do with Tapi this? apa yang kau mau aku lakukan tuh hal ini? If God said, spend time, Dan Tuhan katakan taruh waktumu. then that becomes priority. Sehingga itu menjadi prioritas You saudara. understand? Haleluya. God is priority. Tuhan adalah priority kita. Now let's go on to another. Before that, Apostle Paul exhorts us to, to bear and help those who are weak. Yeah, Galatians chapter 6 verse Rasul Paulus mengatakan 1. kita perlu menolong mereka yang butuh pertolongan. So now I'm going to talk about instead of the perverted fear, we're going to talk about the clean fear of God. Jadi bukan suatu ketakutan yang jelek, yang tidak baik, tetapi suatu takut akan Allah yang bersih. Okay. So now we're going to look at Psalms 19 verse 10. Jadi Mazmur 19 ayat ke-10. Saudara baca. The fear of Adonai. You can. Is that okay? That one is WEB version. The reason why I use WEB because it's a domain free. Public domain. So the fear of Yahweh is clean. Yahweh is God. Is clean, enduring forever. Yahweh's ordinances are true and righteous altogether. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. And Psalms 111 verse 10. Again, Mazmur 111 ayat 10. okay, it says here, the fear of Yahweh is the beginning of wisdom. All those who do his work have a good understanding. His praise endures forever. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Proverbs chapter 9 verse 10 says this. Amsal 9 ayat 10 mengatakan, The fear of Yahweh is the beginning of wisdom. The knowledge of the Holy One is understanding. permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. So I'm going to go back to the Hebrew word yira. Jadi saya akan mengatakan kepada perkataan dalam bahasa Ibrani yang perkataan ini yaitu yirah. So we have mentioned earlier that it is not to be viewed as a negative but a positive quality Jadi here. ini suatu takut akan Tuhan yang positif. The fear acknowledges God as having good intention. This kind of fear. Ini takut ini memberikan suatu pengertian bahwa Tuhan itu baik.
Okay, so we read in Psalms 111 verse 10, it says that, to gain good common sense or good understanding. Jadi di dalam Mazmur 111 dikatakan membuat kita berakal budi baik. So the fear of God here makes a person receptive to God's wisdom and knowledge. Jadi dengan hikmat ini membuat kita, dengan takut akan Tuhan ini membuat kita terbuka akan hikmat daripada Allah. Even in pengetahuan Allah. Even in wisdom, Dalam hikmat pun, God differentiates wisdom. dan Tuhan membedakan perkataan hikmat. There is a wisdom that is from God. Hikmat yang daripada Allah. Excuse me. And there is a wisdom that Scripture says is demonic. Tapi ada juga hikmat yang berasal dari tempat yang tidak benar. So be careful when somebody say this is wisdom, check whether it is from the word of God. Jadi kita harus cek daripada kalau misalnya hikmat itu dari Tuhan atau tidak. A lot of human philosophies are wisdom. Jadi seringkali perkataan-perkataan manusia, filosofi manusia itu adalah suatu dikatakan hikmat juga, tapi hikmat dunia. But they are not rooted in the word of God. Tapi tidak di dalam firman Tuhan. So that kind of wisdom, be very careful. Jadi berhati-hatilah dengan hikmat seperti demikian, saudara. So in this word, yira, it includes moral reverence. Jadi suatu moral yang kita perhatikan. So this kind of wisdom is only produced by the word of God. Jadi hanya bisa terjadi oleh firman Tuhan. So again, for us to mature in the fear of God, then we need God. We need to know God foremost and then obey Him. Jadi kita harus mengerti Tuhan sehingga kita bisa mentaati Tuhan. The fear of God restrains people from sin. Jadi ketakut akan Allah itu membuat kita tidak berbuat dosa. Because this fear has to do with moral reverence for God. Karena kita ada suatu penghormatan kepada Allah. And it also helps people who are despair, struggling with the issues of light and darkness. Jadi orang-orang yang merasakan mereka di pertengahan jalan antara suatu kegelapan dan terang. I want to explain a little bit more about light and darkness and good and evil. Dan saya bisa memberikan saudara pengertian antara terang dan gelap dan baik dan buruk. You hear recently so much that this is a conflict between good and evil. Seringkali ada orang yang mengatakan ini adalah konflik daripada good dan yang baik dan buruk, yang jahat. But I want you to concentrate later when I explain. It is about light and darkness. Tapi kalau pada saat saya memberikan contoh, saudara bisa melihat bahwa sebenarnya antara terang dan kegelapan. This teaching about the conflict between good and evil was promoted by Marcion, a heretic. Jadi suatu Marcion itu mengatakan suatu pengajaran yang tidak benar tentang suatu kebaikan dan suatu kejahatan. So if you want to, I won't go into all that, but just want you to understand this Jadi supaya saudara mengerti. It is a heresy, but it is once again taught in the church. It was rejected by the church, the early church, and now it's being brought back to the church. Dan seringkali hal-hal begini adalah yang pada saat gereja mula-mula tidak mau terima, tapi sekarang mulai terima oleh gereja kembali pengajaran yang tidak benar ini. Why is that happening? Kenapa terjadi demikian, Because saudara? the church Karena gereja is Tuhan. losing its foundation. Karena gereja Tuhan kehilangan fondasinya. So here I want to explain about light and darkness right from Genesis chapter 1. Jadi dari kejadian 1 tentang terang dan gelap. You see, God divided the light from darkness, right? Tuhan Verse 3. memberikan suatu menaruh tempat yang berbeda antara terang dan gelap. Okay, so God is still doing the dividing work, the separating work. Jadi Tuhan terus masih memberikan suatu perbedaan antara keduanya. Colossians chapter 1 verse 13 says, Kolose 1:13 mengatakan,
It says that we have been snatched out from the power of darkness, darkness, and translated us into the kingdom of the Son of His love. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. God is now, still, what He's doing, He's still separating the goats from the sheep. Jadi dia memisahkan antara kambing dan domba. He's still separating the wheat from the tares. Dia masih memisahkan antara gandum dan lalang. I guess we can see Pada saat from itu what kita is bisa lihat happening, dengan who are apa yang the terjadi. sheep and who are the goats now. Kita bisa tahu mana yang kambing, mana yang domba. Karena dipisahkan oleh Tuhan. I understand that there is, in light and darkness, there are aspects of good and evil. Saya mengerti bahwa dalam terang dan gelap itu ada baiknya, ada buruknya. But I want you to see the emphasis of the redemption plan of God has to do with light and darkness. Jadi dalam firman Tuhan dikatakan yaitu penyelamatan Tuhan itu ada hubungannya dengan terang dan gelap. Genesis chapter 1 verse 3. That light in Hebrew is or, O-W-E, Jadi terang- O-W-R. Terang itu dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 4 yaitu or. Terang itu baik. It has to do with illumination and enlightenment. Jadi suatu di mana kita terbuka mata kita atau iluminasi daripada Tuhan. Let's look at Revelation chapter 21 verse 23. Pada saat saudara membaca Wahyu 21:23 dikatakan, It says in the new kingdom, God will be our illumination. sebab kemuliaan Allah akan meneranginya. Kota itu tidak membutuhkan matahari yang bulan, tetapi anak domba adalah lampunya. So you can see from Genesis all the way to Revelation, it's about light. Jadi saudara melihat dari Kejadian sampai Wahyu berbicara tentang lampu, berbicara tentang terang dan gelap. John chapter 8 verse 12 states that Jesus is the light and those who follow him could not walk in darkness. Yohanes 8:12 mengatakan bahwa Yesus adalah terang dunia dan siapa yang mengikuti dia tidak akan berjalan dengan kegelapan. Dalam kegelapan. Again you see light and darkness. Saudara melihat perbedaan antara terang dan gelap. I hope I'm not losing you guys. Saya nggak membingungkan saudara, Hope. Saya harap Stay with me. ikutin saya. And in the tabernacle there is that menorah, right? Jadi That dalam they tabernakel call Allah candlestick, but it's not a candlestick. It's wrongly interpreted. It's a menorah. ada menorah. And no light except this light from the menorah was allowed to shine. Jadi nggak boleh ada terang lain yang masuk ke dalam situ kecuali terang daripada menorah itu, lilin itu. Because that menorah represents Jesus. Karena menorah itu melambangkan Kristus It also represents the Holy Spirit. dan juga melambang daripada Roh Kudus. Who is the one that is helping us to be enlightened in the Word of God? It is the Holy Spirit. Jadi yang membuat kita bisa melihat firman Tuhan dan mengerti, memberikan penerangan ada Roh Kudus. And then we are told by Paul that we are to walk as children of light. Dan Paulus mengatakan kita harus berjalan sebagai anak-anak daripada terang. So let's have a mindset change here. Kita harus merubah pemikiran kita, saudara. It is not about conflict between good and evil. Bukan It's a suatu conflict konflik between Antara light baik and the dan dark jahat, kingdom. tetapi gelap dan terang. There are many benefits when we have the fear of God. Banyak sekali benefit kalau kita mempunyai takut akan Allah dalam kehidupan I kita. have some of it up there. Saya tuliskan di sana, di PowerPoint saya, sudah bisa lihat. So I'm just going to go through it as fast as I can. Jadi saudara bisa So membaca, you have the benefit. One of it is you rule with truth and righteousness. salah satunya di dalam firman Allah, Mazmur 19:9, dia So- akan memerintah dengan kebenaran. So is your life ruled by truth and righteousness of God? Apakah kehidupan kita diperintah oleh kebenaran Allah And two, dan juga
And it says it gives us wisdom and understanding. Memberikan kita pengertian dan memberikan kita hikmat. Amsal 9:10 katakan. So you want wisdom and understanding? Have the fear of God. Saudara kalau mau punya pengertian, saudara mau punya hikmat, saudara harus membaca firman Tuhan. Harus punya takut akan Allah. And the next one is it leads to life, contentment, not touched by trouble, and even helps us to rest. Dan membuat kita bisa tenang saudara. Bisa tidak ada suatu masalah dalam kehidupan kita. Bisa suatu kenyamanan dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal 19:23 kalau kita takut akan Tuhan. So, is your life content? Is your life filled with contentment? Saudara bisa puas gak dalam kehidupan saudara? Is your life full of the rest of God? Saudara bisa menemukan suatu rest gak dalam Tuhan? These are things you can ask yourself Kita bisa tanya kepada diri kita sendiri. to evaluate whether how much fear of God you have in your life. Berapa banyak takut akan Allah ada dalam hati kita. And then the result of having humility and the fear of God also lead to wealth and honor. Dan pada saat kita punyai ketakutan akan Allah itu membuat kita mendapatkan suatu wealth, So many dan people, penghargaan. including Christians, they are pursuing wealth and honor without the fear of God. Seringkali orang-orang Kristen mau mendapatkan kekayaan itu tanpa takut akan Allah. There's a verse that says, the blessing of God, brings, it's a blessing. I'm trying to Dan think. firman Tuhan itu seringkali The blessing of God, it's no sorrow. ini nggak menambahkan akan suatu kesedihan. So if you try to pursue wealth and honor without the fear of God, you're gonna definitely have sorrow. Jadi pada saat saudara mengejar akan kekayaan, mengejar akan nama tanpa takut akan Allah, itu akan memberikan kesedihan dalam kehidupan saudara. I guess you have a lot of examples in the world, so I Dan don't banyak have to sekali explain. contoh-contoh saudara bisa lihat di dalam kehidupan di dunia saudara. So my question is, why would any one of us not want the fear of the Lord when you Kenapa have all these benefits? Kalau begitu banyak berkat-berkat yang kita bisa terima, kenapa orang nggak mau punya takut akan Allah? I want to wrap up with Isaiah chapter 11 verse 2. Yesaya 11:2 katakan, And here it talks about the sevenfold anointing of the Spirit of God. tadi 7 daripada anointing daripada roh Tuhan. So the first one, it says, the Spirit of the Lord shall rest upon him. And then you have the Spirit of wisdom, the Spirit of understanding, the Spirit of counsel, the Spirit of might, the Spirit of knowledge, the Spirit of the fear of the Lord. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh kenalan dan takut akan Tuhan. Okay, so the reason why the fear of the Lord is included in this anointing hinges on the fear of the Lord. Ya, semua ini bergantung daripada takut akan Allah, makanya dituliskan di situ. So without the fear of the Lord, people who exercise all this anointing, without it, they will start exalting themselves above God and will take the glory to themselves. Kalau pada saat mereka nggak bisa mengerti akan daripada takut akan Allah, maka orang-orang yang mempunyai semua roh ini akan menjadi sombong, saudara. So if you look at the word seven in Hebrew means complete. One of the meaning is complete. Jadi daripada kata 7 itu seringkali salah satu artinya yaitu komplit. So if you take out the spirit of the fear of God, it's not complete. Jadi pada saat saudara mengambil daripada takut akan Allah, jadi tidak lagi suatu yang komplit. The spirit of the fear of the Lord is strategically positioned at the end of that verse for a very specific purpose. Jadi kata-kata roh akan takut akan Tuhan itu ditulis yang terakhir karena ada suatu maksud yang tertentu. You
have you exercise all this anointing with the fear of the Lord. Jadi saudara melakukan semua urapan ini tapi harus ada takut akan Allah. We have many examples of people who operate and exercise anointing, but they don't have the fear of the Lord. And so there was problem. Jadi seringkali banyak orang yang mempunyai urapan daripada Allah bisa mempunyai semua roh-roh ini, yaitu roh hikmat, pengertian dan lain-lain. It has Tapi brought, karena tidak ada takut akan Allah maka membuat suatu problem. so that's why it has brought confusion to many Christians. They say, how is it this man is operating in all this and yet he's doing all this? Jadi membuat kebingungan di dalam orang-orang percaya karena kok bisa dia melakukan demikian padahal dia tidak mempunyai roh takut akan Tuhan. Because the fear of the Lord exited. Karena takut akan Tuhan itu keluar dari kehidupan dia. So you notice the start, the spirit of the Lord. Jadi saudara mulai dari roh takut akan Allah. So at the end, it's the fear of the Lord. So everything in that anointing is dependent on God Jadi himself. semua daripada urapan itu tergantung daripada roh, daripada takut akan Tuhan. All anointing is glued on to God. Dan semuanya tergantung daripada Tuhan kita. It is from God. Hanya dari Allah. Hallelujah. So concluding tutup. now. So I would encourage us to pray for the church. To Mari kita berdoa the bagi gereja fear Tuhan. of the Lord to return to the church. Sehingga roh takut akan Allah itu bisa kembali dalam kehidupan gereja Tuhan. To each one of us. Untuk setiap daripada kita. To nations. Untuk negara ini. Ask God to remove any trace of fear in us. Jadi Tuhan bisa mengambil semua ketakutan dalam hati kita. Ask God to mature us be secured in His love. Jadi sehingga kita matang dan kita benar-benar yakin akan kasih Tuhan. Ask God to mature us in Buat the kita fear of the Lord. Matang di dalam takut akan Tuhan. So that Supaya we kita will not be hindered in obtaining all the inheritance that God has for us and for His kingdom. sehingga kita bisa memperoleh semua warisan itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Father, we acknowledge that each one of us, none of us is exempted from a trace of fear in our lives. Setiap daripada kami Tuhan, kami berdoa Tuhan, gak ada satupun daripada kami yang tidak pernah takut. So whatever that fear is today, God, we Apapun give ketakutan it itu to pada pagi hari you. ini kami berikan kepada Engkau Tuhan. We ask you to forgive us that we Maafkan are kami, more Tuhan. secured and we are not secured in your love and we listen more to what the devil says. Seringkali kami mendengarkan apa yang setan katakan kepada kami Tuhan. Help us, Father, to know your love and be saturated in your love. Ya, sehingga kami bisa berada di dalam kasih-Mu Tuhan. Whatever trauma, whatever things we have experienced in the past that has caused us not to be secured in your love, Apapun God, trauma help yang us. kami lalui sehingga membuat kami gak yakin akan kasih-Mu Tuhan. Thank you for your love for us. Terima kasih karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. You gave yourself to us. Kau memberikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Help us understand that. Sehingga ajar kami bisa mengerti Tuhan. And you gave us the Bible, your word, so that we can know you more and find that love. Sehingga Engkau memberikan kami Alkitab untuk kami mengerti akan kasih-Mu, mengerti akan firman-Mu Tuhan. God, we know that it is not your desire for humankind to go to hell. Bukan kemauan kami untuk masuk ke dalam neraka Tuhan. Your desire is for us to live with you forever. Engkau mengingatkan kami hidup dengan Engkau Tuhan. Jeremiah says this, 29:11 says, your thoughts and your Yeremia plans for mengatakan, us are for good and not for evil. Segala Tuhan rencana-Mu adalah sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. So help us, Lord. Mari tolong kami Tuhan. Because when we understand your love, then we will have that fear of you.
Karena pada saat kami mengerti akan firman-Mu, kami akan mempunyai takut akan Engkau Tuhan. You want the best for us. Because karena Engkau menginginkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Before we were put in our mother's womb, you already have an Bahkan inheritance. sebelum Kau menaruh kami dalam Tuhan Ibu kami Tuhan, Kau telah memberikan suatu rencanamu dalam kehidupan kami. So help us walk into that destiny to Ajar kami receive the fullness of your berjalan. inheritance. Untuk kami bisa menerima warisan yang telah Kau sediakan. And to be used to the uttermost to help others. Untuk kami bisa menolong orang lain Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Bless your people. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Bless them with your shalom. Berkati gereja-Mu with your shadow. Lord, Thank you Lord Tuhan. keep them and bless them. Berkati mereka Tuhan. Let your Jaga mereka. face shine upon them. Biarlah Tuhan akan Lift buka Engkau up cahayamu the Tuhan dalam kehidupan. your countenance upon them Di dalam kehidupan mereka Tuhan. and grant them shalom. Dan berikan mereka shadow. Shalom means Shalom. peace in all kinds of chaos. Dalam segala keadaan suatu kedamaian Tuhan. Take us to that place of resting in you, complete rest. Tempat di mana kami komplit bersama Engkau ya Tuhan. Like it was at the first time with Adam and Eve in the Garden of Eden. Pada saat pertama kali bersama dengan Adam dan Hawa seperti That saat is itu. what you are trying to lead us back to. Engkau membawa kami ke sana Tuhan. Help us allow the Holy Spirit to lead us. Dan biarlah Roh Kudus memimpin kami. Thank you in Jesus' Terima kasih name. Tuhan dalam nama Yesus Amen. Kristus. Amen.